हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल किड जित कर दुनिया। आज हम लोग पढ़ेंगे द टेबल ऑफ 14 एंड 15। लेट्स रेडी टू लर्न। टेबल ऑफ 14। 1 टाइम 14 equals to 14. 2 times 14 equals to 28. 3 times 14 equals to 42. 4 times 14 equals to 56. 5 times 14 equals to 70. 6 times 14 equals to 84. 7 times 14 equals to 98. 8 times 14 equals to 112. 9 times 14 equals to 126. 10 times 14 equals to 140. Table of 15. 1 times 15 equals to 15. 2 times 15 equals to 30. 3 times 15 equals to 45. 4 times 15 equals to 60. 5 times 15 equals to 75. 6 times 15 equals to 90. 7 times 15 equals to 105. 8 times 15 equals to 120. 9 times 15 equals to 135. 10 times 15 equals to 150. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।